नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु नुआ नुआ बिजनेस कर आग बढ़ु अजथार समय नष्ट करूँ ना जीवन में केवे हार मानतु ना आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बंगोपसागर सृष्टि है गभीर बात प्रबल वर्षा संभावना गभीर अववातर परिणत है बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप यही अववात 20 किमी बेगर उत्तर दिग को गति कर आहरी घनीभूत होती बालेश्वर ठारू 160 किमी पूर्व एवं दीघा ठारू 110 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत होती यह क्रमश उत्तर दिगरे गति कर अपराह उपकूल अतिक्रम करने संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर शीतल षष्ठी यात्रा 50 लाख टंकार आर्थिक अनुदान कले मुख्यमंत्री शीतल षष्ठी यात्रा 50 लाख टंकार आर्थिक अनुदान गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा कर शीतल षष्ठी यात्रा को आहरी भव्य प्रचार प्रसार अनुदान कर पूर्व वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष शीतल षष्ठी भव्य करने को सरकार योजना रखिंट सूचना मिली। परवर्ती खबर खराब पाणीपाग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्किम गस्त बातिल होइछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्किम गस्त बातिल होइछि खराब पाणीपाग जो सिक्किम गस्त बातिल करा फल प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी विमान बंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कार्यक्रम में सामिल होते सूचना मिली। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ को दर्शन कले केंद्रमंत्री शिवराज केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह सह पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर परिदर्शन कर कृषि सचिव एवं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पाणी समेत प्रशासनिक अधिकारी माने स्वागत करते सूचना मिली। परवर्ती खबर जगा दर्शन कले आकाश अंबानी भारतर विशिष्ट शिल्पपति तथा रिलायंस जिओर प्रतिष्ठाता मुकेश अंबानी तांको बड़ पुओ आकाश अंबानी गतकाली विलंबित राति श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करी आशीर्वाद नहीं सिंहदर थाना पाखे आकाश अंबानी पहुँचा पर श्रीमंदिर प्रशासन और पुलिस तरफ स्वागत कराइला कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य श्रीमंदिर भितर को जाई महाप्रभु को दर्शन करते आकाश अंबानी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर सहर में घर जोगाई देवे सरकार भुवनेश्वर में सुलभ मूल्य घर जोगाई देवे राज्य सरकार पूर्ण हो साधारण गरीब तथा मध्यवित्त परिवार सहर भितर घर स्वप्न लटरी माध्यम घर दिजाए बोली गृह एवं नगर मंत्री 15 ରୁ 20 लाख टंका बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कर्णाटक में नुआ 40 कोरोना आक्रांत चिन्हट कोरोना भूताणु विश्व स्तर में पुणी थे निज संक्रमण खेल आरंभ करथिया बेले भारत में नुआ संक्रमित चिन्हट होबार लगी रिपोर्ट अनुसार गुरुवार कर्णाटक में नुआ 40 संक्रमित चिन्हट होती एतिश राज्य में मोट कोरोना संक्रमित संख्या 47 को वृद्धि पाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर जून 5 अयोध्या राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा 7 मंदिर हेब स्वतंत्र पूजा अयोध्या राम मंदिर में जून 5 राम दरबार समेत 7 मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो पूर्वाह्न 11टा पर निर्धारित लग्न रे पूजा आरंभ हो प्राण प्रतिष्ठा मोट 120 आचार्य सामिल हेबे से मध्य 100 जन केवल अयोध्यार अन्य आचार्य माने काशी प्रयागराज समेत अन्य तीर्थस्थल आसवे एने मंदिर स्ट्रक्चर महासचिव चंपत राय बुधवार एक सांबादिक सम्मेलन कर सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर डेंगू नियंत्रण 7 जिला को जीव टीम राज्य में डेंगू स्थिति नहीं जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र सूचना देते कहते बर्तमान राज्य में 80टी डेंगू मामला रही अवस्था भल अच्छी रिपोर्ट को अपेक्षा रही गोटे डेंगू मृत्यु अभियोग आसाला ताहा डेंगू जनित नुहे 7 जिला को भुवनेश्वर टीम जाई समीक्षा करेंगे मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर बौद्ध कंधमाल कलाहांडी राउरकेला जीव टीम बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 31ରେ ପୁଣି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଦେଶରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ଦେଶରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମେ 31 ତାରିଖରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସୀମାପାର ବିପଦବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଚେତନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ମୌସୁମୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ସବୁଠି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ଏହି ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଧାନର ଦର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଖରିଫ ଫସଲ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଉପରେ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2,07,000 କୋଟିର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ଗଜପତିରେ ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପୁଣି ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଦୀପକ ପୋଡାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନାରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟର ଚାଉଳ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, କହିଲେ ଶିବରାଜ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋଡ଼ାଠାରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଭଲ କାମ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। 2300 ଟଙ୍କା ଧାନକୁ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏବେ କୋରାପୁଟର ଚାଉଳ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।